معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ بھول گئی؟
तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी, वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लवारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। राज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रूमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रूमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वरे पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा, और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जस्दे वाहद की तरह, एक जिस्म की तरह, एक हिस्सा तकलीफ में हो तो दूसरा उसकी दर्द महसूस करता है। इंसान के वजूद के अंदर सबसे कीमती उसका दिमाग होता है, उसी से सोचता है, उसी से वो अमल करता है, उसी से मनसूबा बंदी करता है, उसी से वो मोमिन होता है, उसी से माज़अल्लाह काफिर होता है। और वजूद के अंदर जिसको दर्जे के लिहाज से बोलने में बाज़-औक़ात कम दर्जा समझा जाता है वो पैर होते हैं। और तू तो मेरी ठोकर के भी काबिल नहीं, मैं तुझे जूते की नोक पे, पैर की नोक पे भी नहीं समझता। हम ये कहते हैं मुहावरतन कि तू तो पैरों के काबिल भी नहीं, यानी सबसे आला दर्जा दिमाग को दिया, दिल को दिया, और सबसे हल्का दर्जा पाँव को दिया। लेकिन मुझे बतलाइएगा, अगर कभी पाँव की सबसे छोटी उंगली, छुंगलिया, चीची, उसमें अगर कभी जख्म लग जाए तो जिस्म का सबसे आला हिस्सा दिमाग है। दिमाग ने कभी ये कहा है कि छोड़ो ये तो सबसे निचला दर्जा है, नहीं जाना डॉक्टर के पास, इतना टाइम कहाँ है, रहने दो, छोटी सी तो उंगली है, खैर है? ऐसा कभी हुआ है? दिमाग फौरन कहता है कि बाकी काम बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर का पता करो, इसको मरहम पट्टी कराओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ दर्द रही तो बाकी जिस्म में भी दर्द रहेगी। और ये भी पता है दिमाग को कि अगर मैंने यहाँ इलाज ना कराया उंगली का तो कहीं पैर भी सारा जख्मी ना हो जाए, और अगर पैर का इलाज ना कराया तो टांगे और बाकी वजूद तक भी जख्म ना आ जाए। लिहाजा दिमाग जल्दी फैसला करता है, टेस्ट कराने का, चेकअप कराने का, दवाई लेने का, मरहम पट्टी का। और मेरे भाई मुसलमान एक वजूद की तरह है। ये तो हो सकता है कुछ मुसलमान मुल्क गरीब हों और कुछ के पास तेल के कुएं हों, कुछ के पास सोने के पहाड़ हों। ये तो हो सकता है कि बाज़-औक़ात ये वो समझ ले कि हम आला दर्जे के हैं, लेकिन ये याद रखें अगर एक जिस्म की तरह हैं, सोचते हैं और हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है अगर इस तरह सोचते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरह तेल के कुएं वाले को अपनी दर्द होती है ना,
सोने के पहाड़ों वाले मुल्क को जिस तरह अपनी दर्द होती है ना, इस तरह उसे किसी को हिकारत की नजर से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जस्दे वाहिद है। और जस्दे वाहिद में अगर कोई दर्जा बड़ा भी रखता हो कि जनाब हमारे पास एक बड़ी जगह है, मुतबर्रक जगह है, हम बड़े हैं, तो आप बड़े हैं, लेकिन बड़ा दिमागी ये फैसला करता है कि भाई वो छोटा सा पैर का हिस्सा जख्मी है, जल्दी करो, इलाज कराओ। लेकिन बड़े दिमाग वाला कहे कि मेरा घर तो महफूज है, इसका मतलब है बड़े दिमाग वाले ने या तो सोचना बंद कर दिया है, या वो खुद गर्ज हो गया है, या लालची हो गया है, या फिर वो ये मानने को तैयार नहीं। मैं हदीस पाक का तर्जुमा कर रहा हूं, मैं तो हदीस पाक बयान करके मिसाल दे रहा हूं, अब मुझे हदीस का तर्जुमा तो करने देना भाई, हुजूर के फरमान पर तो बात करने दो ना भाई। या तो उसने इस हदीस को समझा नहीं, और अगर समझ लिया है तो ये कैसे हो गया कि फलस्तीन की बेटियां रोती रह गई और तू रोया ही नहीं। अगर तू जस्ते वाहद था तो जिस तरह तेरी बेटी रोए तो तू रोता है, इस तरह तुझे फलस्तीन की बेटी के रोने पर भी रोना चाहिए था, फिर तुझे फलस्तीन की बहन के रोने पर भी रोना चाहिए था। ये क्या बात हुई? हमने ना किसी को छोटा समझा, किसी को हकीर समझा, और भाई ये तेरा ख्याल है कि फलाना फला है और फलाना फला है। इकबाल कहते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तू नबी पाक की कौम है। बैसियत मुसलमान सोचे मुसलमान। किसी ने पूछा था हज़रत सलमान फारसी से, नाम क्या है? फरमाने लगे मेरा नाम इस्लाम है। कहा आपके वालिद का नाम? फरमाया इस्लाम। का दादा का नाम इस्लाम। आप फरमाने लगे तो कितने को सवाल पूछेगा, मैं कितने को जवाब दूंगा? सलमान का हर चीज ही मोहम्मद मुस्तफा का दीन है, मेरा सारा कुछ मेरे नबी पाक का दीन है। शुरू भी यही है, इख्तिताम भी यही है, यही मेरा सारा कुछ है। दास्ताने हुस्न जब फैली तो ला महदूद थी, और जब सिमटी है तो आका बस तेरा नाम होके रह गई। बस हम इतने के हम हुजूर के गुलाम हैं। तो मुसलमान होके सोचे, बैसियत मुस्लिम की अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। इकबाल ने कहा था मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी। या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसके लिए काम किस तरह करें, जद्दोजहद किस तरह करें? तो हमें कहा गया कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल से पूछा, इकबाल इस काम में मदद कैसे मिलेगी, किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो उसने कहा बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, अल्लाह तेरी मदद करेगा, तुम मुवहिद है, रब को मानने वाला है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफा